फ्रेंड्स, हम लोग अभी विशाखापट्टनम जा रहे हैं। 57 किलोमीटर्स है और पूरा मिला के हमारे घर से विशाखापट्टनम 110 किलोमीटर्स है। अभी रास्ते में है हम लोग और जाएंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ पे कुछ नया है। ये देखिए, रास्ता हाईवे है, ये 6 लाइन हाईवे है। अभी हम लोग जा रहे हैं। पहुँचने के बाद में आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग विशाखापट्टनम नियर बाय पहुँचे हैं। यहाँ पे एक दरिया का किनारा है। देखिए कितना ग्रीनरी और बीच का एक शोर है।
మనకి ప్రతి విద్యార్థి ఉపయోగపడుతుంది. మనకి 29 సంవత్సరాలు మనకి సేవలు అందించింది. మన నేషనల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ 3 విషయాలు బాగా 99 కాలేజీ వాళ్ళు ముఖ్యమైన కాంపిటేషన్ దాంట్లో ఉన్న సామాన్ విద్యార్థులు ఇది అతి పెద్దదైన అతి అదా ఇది అదిను సబ్మెరీన్ ఉంది కదా, అది మంచి ఆఫర్ ఉంది. మన షాప్లో మేము ఆల్రెడీ 3 ఇయర్స్ మళ్ళీ కంప్లీట్గా తీసుకున్నాం వచ్చి. అయ్యో गाइस हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं प्लास्टिक का फॉयल हटा के। ये कोरोना के टाइम पे मेरे ख्याल से रखे होंगे ये लोग प्रोटेक्शन के लिए। अभी ये जो फ्लाइट है ये एयरक्राफ्ट है, इसका जो वारशिप में यूज़ करते हैं ना उसमें का है ये। अभी डोर खोल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये अंदर में ये सब सामान है जो लोग वार में जो यूज़ करते हैं उसका सब है डेमो, देखिए। అయ్యా నేను బయలుదేరి 5 ముజే పెట్టుకుంటాం. इतना एक्सपीरियंस के साथ कैसे बोल रहा है, तो मैं आपको अपना ही बायोडाटा दिखा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो तो तमाशा कि मैं पाल कर क्या रखा हूँ वो एक बार देखो और फिर सुनो कहानी क्या है, क्यों यहाँ जॉब कर रहा हूँ। ये फोटो निकाला, ये देखो मेरा ग्रुप
पूरा ग्रुप लेकर के हूँ, ठीक है, तब जा करके आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ये देख रहे हो ना, ये बच्चा बैनेट में ग्रेटर नोएडा में अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। 1 साल का 6 लाख का। गैस ये नीचे उतरने के स्टेज है, इसके प्लेन का जो सामने का भाग है ये रियल प्लेन है जो फाइट कर रहा था, फाइटर प्लेन। उसको यहाँ पे खोल के डेमो के लिए रखे हुए हैं, एक पार्क जैसा बना है यहाँ पे। विशाखापट्टनम सी शोर के बगल में ही है। आगे देख सकते हैं टिकट भी बहुत कम है, 70 रुपीज़ पर हेड है। आइए एंजॉय कीजिए, देखिए। ये पार्ट में से आप लोग को मेरे ख्याल से जो बॉम्बिंग करते हैं ना वो पार्ट लगता है। कमेंट करके बोलिए वही है ना नहीं है। ये पूरा नीचे जो प्लेटफॉर्म है उसमें रखे हैं इसको, पूरा ग्रीनरी है, अच्छा है यहाँ पे। पूरा देखिए इसको, बहुत बड़ा है। उसको अंदर में कूलिंग, आदमी लोग को कूलिंग रखने के लिए पूरा एयर कंडीशन किए हुए हैं अंदर। कितना ग्रीनरी है देखिए।